Kasi maitim ka. Sa kawali ka. So ikaw, Saway. ano yun? Beautiful. Ah, pasuway. Yeah! If ever na ikaw magiging beauty queen, pasok, yung ginagawa mo. Punchline, okay. From the country of... Hindi na. Colombia. Okay, go. Colombia. Up. Buenas tardes, buenos amigos, buenas noches, amigos caballeros. Mi nombre es María Samarisa Giuseppe Alba, que representa la nación de San Juan de Bogotá, Colombia. Next. From... Ikaw, Thailand daw ulit. Oh, ikaw naman. Thailand, Bakit okay. dalawang Okay, representative? sige, go. Kapakailamero. Tayo na, Thailand! Okay, next. From... Bosnia. Bosnia, okay. Okay. Magandang hapon, my name is Aida Espiritu. Ang mga alas ko, mas bongga pa sa Bosnia! Eto yun. Yung mga alas, mas buwag ka pa daw sa boss niya. Okay na. Okay na yan, okay na yan. Last na. Isa pa. Isa pa, ang galing-galing mo sa punchline eh. O, last, pinaka-ano. O sige, Okay. Alright, go. from sa Southern America naman tayo. Okay, alright. Pasok. Chile, Miss Chile! From Chile. Okay. Chile! Are you ready? Let's go, chocolate and pokwang! Chokwang! Yan po, chokwang! Abangan nyo ang chokwang! Iikot na sa mundo, that's right! Tuloy-tuloy tayo! TMZ, are you ready? Kaliwas yan, magkasama!